जीवन रे मनुष्य अनेक समस्या दे गति करे से सबुर समाधान मध्य करे किंतु बेले बेले लगे जपरि समस्यार समाधान मु करि परिबि नाही यार समस्यार समाधान कौन होई पारे चारियाड अंधकार देखा जाए से परिस्थिति रे आपण एक शांत परिवेश रे बसी निजर आत्मसमीक्षा करंतु निजर विवेक एवं आत्मा को नहीं से समस्यार भल समाधान कौन हेई पारिबो खोजंतु निश्चित पाइबे कारण आत्मा होची भगवानंकर अंश जहाँ मनुष्य शरीर रे विराजमान करे तेणु आत्मा एवं विवेकर गाइडेंस रे आपण निज समस्यार सठिक समाधान पाई परिबे। जय जगन्नाथ। मोर चैनल दृष्टि एस्ट्रो को आपण मानको स्वागत। राशि चक्र प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि मेष लग्न व्यक्ति मानक पई मास आरंभ रे 5टी ग्रह बुध शुक्र रवि राहु एवं शनि द्वादश भाव में अवस्थान करुचंती जहाँ फल कि विभिन्न प्रकार समस्या सृष्टि होई पारे। मंगलंकर चतुर्थ भाव को चलन होउछि एप्रिल 3 तारीख रे आपणकर राशि अधिपति मंगल चतुर्थ भाव को चलन करुचंती नीच राशि को तेणु आपण निजे टिके राग को कंट्रोल करेंगे हुए तो आपणकर क्रोध कौनसी समस्या सृष्टि करि पारे। भूमि संबंधी कौन से कारबार करंतु नाही ए मास शरीर टिके दुर्बल ए मास लागि पारे। गुरु शुद्धि रहुछि शुभ कार्य करि परिबे। पिता बा उपरस्थ अधिकारी सहित किछि भूल बुझावणा हेई पारे। एप्रिल 14 पर सूर्यंकर मेष राशि को चलन सूर्यदेव उच्च हुअंती मेष राशि रे तेणु आपण किछि क्षेत्र रे किछि शुभ फल प्राप्त करि पारंती। शुक्र जेहेतु द्वादश भाव रे अवस्थान करूछंती उच्च राशि रे तेणु आपण कोनोसी बाहर को आपणकर भ्रमण हेई पारे किंबा आपण कोनोसी शौकीन वस्तु क्रय करि पारंती। लव रिलेशन हो किंबा वैवाहिक जीवन हो किछि बुझावणार अभाव देखा देई पारे। आपण मानक पई शनि 7.5 आरंभ होउछि जदि शनि आपणकर कुंडली रे जदि भल स्थिति रे थांती तेबे आपण विशेष खराब फल पाइबे नाही। जदि शनि आपणक कुंडली रे भल स्थिति रे नाहांती तेबे किछि समस्या सृष्टि हेबो तेणु आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु। आपण को शनि 7.5 आरंभ होइथिबारु आपण को अधिक परिश्रम करबा को पड़ी पारे अधिक दायित्व नेबा को पड़ी पारे एवं ए समय रे आपण मानक पई निज ईगो को साइड रे रखी सब कार्य भाबी चित्ती करंतु आपण को बेसी असुविधार सम्मुखीन आपण हेबे नाही। राशि चक्र द्वितीय राशि वृष राशि। वृष राशि वृष लग्न व्यक्ति मानक पई किपरि रहिबो एप्रिल 2025 मास आरंभ रे राशि अधिपति शुक्र एकादश भाव रे उच्च राशि रे अछंती। राशि उपरे बृहस्पति विराजमान करूछंती केतु पंचम भाव रे अछंती। एकादश भाव रे 5टी ग्रह सूर्य राहु शुक्र बुध एवं शनि अछंती। हठात किछि लाभ आपणकर होई पारे। भिन्न भिन्न काम करबा को इच्छा प्रकाश करि पारंती। आपणकर ए मास मान सम्मान मध्य पाइबार संभावना रहिछि। टिके ओवरथिंक करि पारंती। कार्य क्षेत्र रे राग को कंट्रोल कले भल रहिबो। संतानक क्षेत्र रे जो समस्या देखा देउथिला से दूर हेबा को जाउछि। चाकरी होबा व्यवसाय सेथरे ग्रोथ हबार संभावना रहिछि। लव रिलेशन भल रहिबो। किछि कंफ्यूजन देखा देई पारे। विद्यार्थी मानकर टिके पाठ पढ़ा रे ए मास मन न लागि पारे। वैवाहिक जीवन भल रहिबो। माता लक्ष्मी को पूजा करंतु एवं घरर स्त्री लोक माने खुशी रे रहिले शुभ फल प्राप्त हेबो। राशि चक्र तृतीय राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि मिथुन लग्न व्यक्ति मानक पई एप्रिल 2025 किपरि कटिबो। राशि अधिपति बुध
ଦଶମ ଭାବରେ ନିଚ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନିଚ ଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଡି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ନୂଆ ଜବ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଫିଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାନସିକ ଚାପରେ ରହି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥଳରେ ନୂଆ ଲଭ୍ ରିଲେସନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ସେ ସବୁର ସୁଧାର ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଧନ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖରେ ରାଶିରୁ ଧନ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଅପବ୍ୟୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ନିଚ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5ଟି ଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରାହୁ, ଶନି, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ସେ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଶି ଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ଓ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 2025 କିପରି କଟିବ? ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ଭାବରେ, 3 ଏପ୍ରିଲରେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରୁ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। 13 ଏପ୍ରିଲରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନବମ ଭାବରୁ ଦଶମ ଭାବକୁ ଉଚ୍ଚ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ଢାୟା ସରିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂତନ ଜବ ପାଇପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ନିଜ ଇଗୋକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ରାଗ ରୁଷା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଳସ୍ୟର ଶିକାର ହେଇପାରନ୍ତି। 13 ଏପ୍ରିଲ ପରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। କିଛି ରିସ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ।